شروع کرتا ہوں اس رب کے نام سے جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا اور یہ تمام کائنات کو وجود میں لایا۔ سلام بھیجتا ہوں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کے ذریعے ہماری رہنمائی کی اور وہ رہنمائی آج تک ہمیں کام آتی ہے۔ انسان کو پیدا کرنے والا کیسے پالتا ہے اور کیوں پالتا ہے؟ انسان جب پیدا ہوتا ہے یا وہ ماں کی کوکھ میں ایک ڈراپ کی طرح ہوتا ہے، جب سے اس کی پرورش شروع ہوتی ہے، کیونکہ پیدا کرنے والے نے انسان کو رزق مطلب کھلانے پلانے اور اس کو بڑا کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ نہ ہی انسان کو چرند پرند جتنی مخلوق اس یونیورس میں رہتی ہے سب کی ذمہ داری لی ہے۔ ماں کی کوکھ میں اسے کیسے پالا جاتا ہے، کیسے بڑا کیا جاتا ہے؟ ان دنوں ماں کو کہا جاتا ہے کہ تھوڑا سا زیادہ کھاؤ، اچھا سوچو، کیونکہ ایک جان میں سے دنیا میں آنے والی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنا رب، جس کو آپ ایشور کہو، بھگوان کہو، بس اس پہ ایمان رکھو کہ وہ پالتا ہے، تو دیکھو وہ کیسے پالتا ہے کہ وہ ماں کے ذریعے خون کی شکل میں اس ڈراپ کو تبدیل کرتے جاتا ہے۔ اور وہ تبدیل کرنے کی جو ایمبرولوجی ہے وہ کمپلیٹ آپ اس کی اسٹڈی کر سکتے ہیں، اور جب آپ اس کی اسٹڈی کریں تو آپ یہ دھیان میں رکھیں کہ وہ پالتا ہے، اس کی قدرت پالتی ہے، اس کا سسٹم پالتا ہے۔ میں آگے بڑھتا ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ جب بچہ ماں کی کوکھ میں ایک کمپلیٹ بیبی کی شکل لے لیتا ہے اور اسے اس دنیا میں آنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے ایک انتظام ہوتا ہے جو ماں کے آنچل میں دودھ آ جاتا ہے۔ ماں کے آنچل میں دودھ آنا is a miracle. Just because there is no milk other than when a woman is going to give birth. جیسے ہی بچے کو دنیا میں آنا ہے، اس کے ماں کے آنچل میں دودھ آ جاتا ہے۔ یہ ہے اس کی دوسری قدرت جو بچے کے لیے انتظام کر رہی ہے۔ بچہ بڑھنے لگتا ہے، اور جب بچہ بڑھتے وہ دودھ چھوڑنے لگتا ہے تو اس کے لیے دانتوں کا انتظام کیا جاتا ہے۔ اس کے دانت آنے لگتے ہیں، اور وہ دانت آتے ہی وہ کچھ کھانے کی کوشش کرنے لگتا ہے، جس کے لیے اس طرح کی غذا اس کے لیے اس کے ماں باپ اس کے لیے مہیا کرتے ہیں، جو اللہ نے، جو پیدا کرنے والے نے آلریڈی کی ہوئی ہے۔
बस माँ बाप अब पिक्चर में आते हैं, मगर जो ग़िज़ा है वो पिक्चर में ऑलरेडी है, वो ऑलरेडी ग़िज़ा दी गई है. It's been provided, the provision is made so that हम बढ़े आगे और एक शक्ल और मजबूती की तरफ लें. तो उस तरह की ग़िज़ा होती जो उसके जिस्म को वो फ़ायदेमंद बनती है, और वो जिस्म एक ग्रोइंग जिस्म होता है, एक पौधा जैसे कि अपना ऊंचाई की तरफ बोलो या उसकी मजबूती की तरफ जाने लगता है, वो पौधा की ग़िज़ा उसे मिलने लगती है, जिसमें पानी, खुराक चीज़ें आ गई. यहाँ पर वो खिला रहा है, पिला रहा है, इसको हमें भूलना नहीं चाहिए, हमारी ग्रोथ को भूलना नहीं चाहिए. और फिर हम बढ़ने लगते हैं, और बढ़ते हुए हमारी ग़िज़ाएँ चेंज होते जाती है, एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, तीसरे के बाद चौथी, और वो बात हम एक जवान इंसान हो जाते हैं. एक जवान इंसान, ताकतवर इंसान हो जाते हैं. हम इस काबिल हो जाते हैं कि हम हमारी खुद ग्रोथ कर सकें. फिर हमारा दिमाग वगैरह इस दुनियावी नुक्ते नज़र से देखना शुरू करता है, और जैसे जैसे शुरू करता है वैसे वैसे हमें उस तरह की चीज़ें मुहैया की जाती हैं, जैसे कि तालीम, जैसे कि हमारे लिए हम अगर मेल है तो फ़ीमेल, फ़ीमेल है तो मेल, इस तरह की ज़रूरत की चीज़ें मुहैया की जाती हैं. और वो मुहैया करते करते एक फिर से दूसरी साइकिल की तरफ हम आते हैं, और वो साइकिल फिर से हमें उस मुकाम पे ले जाती है जहाँ पर अल्लाह सुब्हानो ताला या हमारा पैदा करने वाले को हमें उस तरह की ग़िज़ाएँ की गई है जो हमें उस वक्त की ज़रूरत पे हमें काम आती है, जैसे कि केमिकल्स दवाइयों की शक्ल में, जड़ी बूटियाँ आयुर्वेदा की शक्ल में, तमाम चीज़ें. गौर करें आप, गौर फ़िक्र की बात है. और फिर हम बूढ़े हो जाते हैं, हमारी उम्र ढल जाती है, और हम उस पैदा करने वाले की तरफ लौट जाते हैं. ये पूरी साइकिल के अंदर हमारी चीज़ें पहले से मौजूद है जो हमें पता नहीं थी. जैसे ही हमारा जहन काम करने लगता है, चीज़ें पहचानने लगता है, वो चीज़ें समझ में आने लगती है. यहाँ हमारा इम्तिहान है. हम उन चीज़ों को जब हमें मिल जाती है तो उसको जिस तरह से अपनाते हैं अपनी ज़रूरत के लिए, क्या उस तरह से उन चीज़ों को प्रोविज़न करने वाले को अपनाते हैं क्या? इस पे हमें गौर करना पड़ेगा. वो प्रोविज़न करने वाला तुम्हें वजूद में लाता है और तुम्हें ले जाता है. वजूद में लाना और ले जाने से पहले आपको उसे पहचानना है, और आपको उसकी तरफ रुजू, उसकी तरफ आपको अपना तन मन धन देना है, जिसकी उसे ज़रूरत नहीं है, आपको ख़ुद को ज़रूरत है, ताकि आप उसके पास जाएं तो आप अपने आप को इस काबिल ले जाएं कि आपने इस दुनिया में आए तो कुछ किया अच्छा जो वो चाहता है. शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच.